রাষ্ট্রপতির ভাষণ শুধুমাত্র সাংবিধানিক আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং তা ১৪০ কোটি ভারতীয়ের আস্থা, সামর্থ্য ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি বলে বৃহস্পতিবার বাজেট অধিবেশনের প্রাক্কালে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম এক চতুর্থাংশ অতিক্রম করেছে এবং এখন বিকশিত ভারত ২০৪৭ লক্ষ্য অর্জনের পথে এক নির্ণায়ক অধ্যায়ের প্রবেশ করেছে ভারত বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর মতে আগামী ২৫ বছর ভারতের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর ১ ফেব্রুয়ারি পেশ হতে চলা কেন্দ্রীয় বাজেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক রূপরেখা নির্ধারণে। देश का ध्यान बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं। और मैं संसद के भी सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने में वे भी अपनी सकारात्मक शक्ति को लगा रहे हैं और उसके कारण रिफॉर्म एक्सप्रेस को भी लगातार गति मिल रही है। देश लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम्स अब उससे निकल करके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के मार्ग पर मजबूती के साथ कदम रख रहा है। এই প্রসঙ্গে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে সম্ভাব্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। এই চুক্তি দেশের ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা এবং ভারতীয় যুব সমাজের জন্য নতুন সুযোগের প্রতিফলন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। और मैं सभी प्रकार के उत्पादकों से यही कहूंगा कि जब भारत यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं वैसा समझौता हुआ है, तब मेरे देश के उद्योगकार, मेरे देश के मैन्युफैक्चरर्स अब तो बहुत बड़ा बाजार खुल गया, अब बहुत सस्ते में हमारा माल पहुंच जाएगा, इतने भाव से वो बैठे न रहे। ये एक अवसर है और इस अवसर का सबसे पहला मंत्र ये होता है कि हम क्वालिटी पर बल दें। हम अब जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाए, और अगर उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के जाते हैं तो हम यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों के पैसे ही कमाते इतना नहीं, क्वालिटी के कारण से हम उनका दिल जीत लेते हैं और वो लंबे अरसे तक प्रभाव रहता है, उसका दशकों तक उसका प्रभाव। ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারতের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই ২৫ বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে দিন সংসদ ভবন প্রাঙ্গণে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় বাজেট পেশ করবে কেন্দ্রীয় সরকার। এবারের বাজেট অধিবেশনে মোট ৯টি বিল বিচারাধীন রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ডেভেলপিং ইন্ডিয়া এডুকেশন ফাউন্ডেশন বিল ২০২৫, সিকিউরিটিজ মার্কেটস কোড ২০২৫ এবং সংবিধান বিল ২০২৪। বর্তমানে সংসদীয় স্থায়ী বা নির্বাচিত কমিটি দ্বারা